Yan, good day po. Shoutout po sa iyo. John Luis Marquez, ito po yung order ID ng order yung TikTok namin. Shoutout po sa inyo from Permata. So, gagamitin ba ito? Yan, ito order yung Tangji. Yan. Pwede natin. Kubihin ako ito. Kahit gusto na natin. Si Paldog. Paldog sa ata yung kausap niya, no? Owner's manual. Yung cord. Yan, yung dalawa rin yan. Hindi ata kaya. Sino yan? Natin. Binat niya sa taas yung malaking bato. Papaniwala ka din niya. Meron Yan, ito yung saksakan ng charger niya. Type C. On. And tapos out. Tapos earphone. Kung gusto mag-record sa cellphone. In. Yan. May XLR na rin nakasama. Check natin yan. Reverb. Delay. 1 mice mode. Amp. Ayan. Pag gusto nyo mag-tuner, diinan nyo lang. Yan. Tapos sa akin mag-tono, ganyan lang. Pag gusto nyo mag-save, diinan nyo lang to. Yan. Tapos isang pindot pa ulit. Pag nagpula, pwede yung mag-adjust ng noise gate. Yan. Yan. Save. Hold nyo lang yan. Magpupula uli yan. Yan. Balik back to normal na. Yan. Yan. Save. Okay. Hold. Pindot. Adjust. Save. Ganun din dito sa dulo. Yan, all goods. Angat natin effects. Okay, down. Yan, all goods. Yan, balutin natin. Kaya natin yung history. What is the chance in heaven if you find a way to me? Balikan natin to. Permata speaker. Go a search for an explanation. Only one thing it could be. Balot na natin ng kabalot. Into the day I bless the day that I was born for you. Hindi. Bala ko na nga nag-update. Nag-antay lang ako. Nangawala lang yung isa. Biglang naman. Ayos naman.
KFC bro yan. On this day, I promise forever. Yan, ang ganyan na po muna.